रूपनारायणपुर बावरीपाड़ा के समीप चितरंजन सड़क पर शनिवार सुबह ट्रेलर से रेल इंजन को चितरंजन रेल कारखाना ले जाने के क्रम में सड़क के ऊपर बिजली की तार इंजन की चपेट में आ गया, जिससे सड़क किनारे का बिजली का खंभा ट्रेलर के पीछे जा रही 4 पहिया वाहन पर जा गिरी। आपको बता दें कि घटना में 4 पहिया वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि घटना में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। वहीं घटना के विषय में स्थानीय लोगों ने पूरी जानकारी दी। बता दें कि घटना के कारण मुख्य मार्ग कुछ देर के लिए अवरुद्ध रहा। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और बिजली विभाग के सहयोग से सड़क से तारों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। আমরা গাড়ি পিছনে পিছনে আসছিলাম, হঠাৎ দেখি তারটা টেনে পড়ে আমার পড়লো আর পোলটা পড়ে। এটা আপনাদের চোটঘাট কিছু লাগেনি তো? আপনি আপনার এখানকার বাসিন্দা? আমি আসানসোলের বাসিন্দা। এখানে আমার রূপনারায়ণপুরে দোকান আছে, দত্ত ব্রাদার্স জুয়েলার্স। আপনার নাম? সুনীল দত্ত। চিত্রজনের ইঞ্জিন যাচ্ছিল টেলারের উপরে, ওই টেলার ইলেকট্রিকের তারে একটা পোল পড়ে গেছে। একটা পোল একটা 4 চাকা গাড়ির উপরে পড়েছে আর গাড়ির কাঁচ ভেঙে গেছে, গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রাস্তা জাম আছে। কারো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত কিছু হয়েছে? কেউ গাড়ির ভিতরে কারো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত নিহত কেউ হয়েছে কিছু? না, ঠিক আছে। রাস্তা এখন কিছুক্ষণ জাম আছে। আচ্ছা, এই যে এটা কি ইলেকট্রিক অফিসে কোনো গাফিলতি বলতে পারবেন? ইলেকট্রিক অফিসে গাফিলতি আছে। পোলটা অনেকদিন থেকে ঢিলা ছিল আর তারগুলো অনেক নিচে ছিল, তাও ওরা কাজ করেনি। এখনো পর্যন্ত খবর দেওয়া হয়েছে, এখনো পর্যন্ত আসেনি। আচ্ছা, আপনি কি এখানকার বাসিন্দা? আপনার নাম? স্বপন দাস। ঠিক আছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।